Niinkä sitten juuri se tänne minä mä mistä kävi. Aten oli kai nyt koti. Kolme hengen. Leikst, mä otan leikst. Minä vaikka tehdä sitten. Ai sitten turuutakin. Tietysti taikhan. Säkin vas hulikin suuja. Tätä tervetuloa juuri ja mä tuon ja sitten Tadi tanah ini kucing yang nyunggi gitu sini. Wadah makan tuh deh. Terus kata, ini terus kata bicara tahu tidur ukuran. Mangkat terus harus tadi masa. Asal kan terus seperti ini. Tadi masa tinggi. Ini tiga orang. Kita kata semua orang. Tiga pas kata yang berkuat itu mas mesti jauh tadi. Buat أنا كثير كثير بقولها هذا وقت كثير كم كثير في منك يوني قاعد أفكر كثير الآن قاسي تفلتني ما هو أنا لا أنا قاعد ما تسمع إيش أنت كده مني أنت الحمد لله سوقت كده كوك كده عند يوم كده قاسي من ثلاث يختم من أسكني قاسيزم أحاول بيفيد قاسيزم أقولكم تركن خاسيسم يجتك إن خاسيسم ممكن خاسيسم يجتك أدوكن لا تكشتي يعملوا إيه كده خالص يوم ترى كم تجي يستخدمون صار عشان كني خاسيسم كل خميس خاسيسم يجتي تندلوا يتكلم ترى يلا تيجي تسوي يلا هنتكلم دمو مين يقول لما قلت لقد كنت أنا عزيز من برضو تفكر تاخذ تفكر أساس سوق كلمة تكون أساس وقت أنا سوينا أساس من كمان زائد الكت خلودي قام شيء قدرت تسوي اسمه قدرت تشكل سيارة كويس أروح على يطلع يودي روح نيتنا بعد بعد بيش بس هو دي مثلا تلو 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 خلود خاسس ودود يخكو كم بس ما تندك عندك سوق تقول مثلا خلاص تقول خلاص الجير على تو إنه شو خاسس ما تقول تدل في شباب خانج أتجرد يا ما قدروا يقولوا لي تيجي في سوق إذا أديك سوق الدين خلنا أسبني خاسس وتقول تدي كذي يعمل تدي كذي كذي عايز أكتب ما تيجي تقول كذي فتح شوفها هذا ما هو عايز أكتب ما تيجي تقول عايز أكتب هي رأي صوت هذا تسكين الناس ده خدت تقول ده وقت دين من ده تسكين الناس ده خاسس من وقت دين من ده قاعد يقول خلنا تسكين ما يدرك تدي خاسس من يدك هذا ما نأخذ وده اللي فوقك سكان تدي إذا بي وقتين وقتين هتروح ما قول أنت تدي إيه مثلا أبي في تكسب خاسس تدي كده تكسب كده أنا ما أشتري بس أدخل أنا وقت ما عارف ما أنا وقت ولا هتشتري تشتري يوم ما كنت خوفت بقت وقت بقت وأنتم أدري وقت كده أسبابش وأدري وقت خاص كده أسبابش كده كم تجربة أنا ما أنا وقت هتشتري وقت بقت أنا وقت كده كيف خفيف منه خمسين أعتقد تساوي ده تمام لكن كان بيتكلم إيش ده ما قلت كمان بيتكلم على وين أرسل إزاي تعرفتي ما أنا قاعد أنجز إيش نمط بيني كوكين وصل السنة تفيد بيجي بقول يوم أقدر أنا يا أنا بيجي بيشخط تفيد بيوم أنت يسوي لما نجد خاطر تكتخ زعما أجري يخش بس سبيلي يا تو كاب بتاع زعما شفت
어그다 라면 형 근데 이거 그런 게 참 생각 어디 되게 좋았다 이거 그게 진짜 딱 누가 만나 그리고 그걸 내 두고 내가 내가 소리 듣고 하 자 지금 아한 그러면 넌 가만히 딱 하는 속이 아한 아이고 만약 또 그래 이거 또화 또이고 가만히 딱 한 하자가 하자가 미치게 이거 또 한 대로 돼 하도 그다음에 미치게 되는 게 하자가 좋다 말고 우리 가라 들어오는 저기 하자 그 무슨 지들이 미니도 붙인다는 게 자, 지들이 다른 게 들려 가자. 이 좋잖아. 한 개도 좀 만나고 거의 소득자. 네가 그리고 좀 그죠. 네가 하는 게 그래서 그 하나 원 니데 이거 그래. 딴데 나 좀 그래. 뭐 거기로 잘 수도 있어. 요새야. 만나고 이거 그냥 같이 나는 뭐 이렇게 알았다. 이제 되게 디럭니 또 보자. 만나 이렇게 뭐. 자들이 이 미치다든. 아무도 이거 같이. 아저씨 지금 만나고 너무 재밌어. 너무 재밌어. 그만 저도 돼. 만나고 너무 그래. 아저씨 이제 또 제가 거의 그냥 그것들을 좀 잘해드리는 비슷한 식으로 망가지. 하여튼 하여튼 같이 찌개 먹을 때는 웃기. 자들 새끼 박사 뛰어와 먹으니까 새끼 들어가 먹을 때도 근데 정말가 관내 주신 아시고 느끼는 게 허전 게 박사 얘는 근데 그 좋게 아이고 슬슬 우도 살 얘는 좋다 자 되게 이렇게 자 그때 저거 그랬고 얘는 좋다 얘는 좋다 좋다 자 그때 만나 허전 때 왜? 만나 좀 아까 내가 그런 소리 이거 좋고 야 그만 하고 아까 또 이거 좀 너가 여기 이제 너가 그렇게 근데 밑에 너 이거 고무스 소리 이게 듣고 야 이거 뭐야 지금 보통 있어 자 진짜 하나 군데 가서 이거 자 굳이 듣고 나 이게 소리 때문에 진짜 봐 밑에 괜찮은 이런 게 밑에 이거 진짜 막 보미 또 살짝 같아 사람 어떻게 이렇게 돼 야 계속 이렇게 아, 그나 ada dalam kan tunggu satu ya surah untuk makan satu itu itu aku ada sedikit dengan semua itu dia itu ada ubi di pihak itu karawan kan itu dia jadi dia kalau jangan itu kita soal kita ya mau lagi itu miliki gitu aduh jadi kan mana aku tekani am sa suko tuko kol ki kon kat suko to tuko di ko za tu ada di sama mana uju yo to ki ku yo to sa suko o ni mo ka ki de so suko so tuko ku tuko za tu mak de ko na ma to la 하나 sol tuko 뭐 이게 짜는 게 에이 혹시 이렇게 해서 사고 이렇게 때 낚시도 그리고 어떻게 얻어 갖고 근데 이나 되게 꼭지 딴 것들 아가씨 좀 나 내가 너무 꼭지 진짜 되는 게 아니 진짜 너무 꼭지 아주 꼭지 딱 이렇게 다 좋지 이렇게 하고 아 저기는 뭐나 나도 이렇게 다 같이 아니 좀 이렇게 나갔다 가지 얘들아 और बस खैसे खत्म करता है ये उसके कुछ मिट्टी क्लाइम टाइम का कमेंट किती होती है तर मी ऐसे आज उनके बच्चे तुम बात तक उनकी खुशबू तार चल के सब्सक्राइब कीजिए